Hello guys, welcome to my channel. Ug mao na ni ang part 2 sa birthday celebration ni Nanay Laurencia nga nag 100 years. Let's go. Sa di siya nga kini nga sityo? Ha? Holy Family Acacia, no? Holy Family Acacia. No, hinapunta nga kini nga naapay musunod. Naapay tay musunod nga 100 years. Unta. Uhon. Kabalo mo ako, tigtan-aw ko og mga documentary films. O usa sa mga ako ang gisundan before ko miani dinhi sa Cebu na ako'y gisundan nga tulo ka kini nga gitawag nato nga sana kana bitong series, no, nga nagisgot kini mga mahitungod sa centenary, mga centenarian na mga tao. Gingon pa dito sa documentary, ang daghan nga mga nagsaulog og mga kining ilahang 100 years sa ilang kinabuhi. Mauuna ang Japan, ikaduha dito sa Amerika, pero dili tibuok Amerika kundi dito sa kining gitawag nila nga naadool sa California, diin usa ka komunidad sa mga Sabadista, kailan Sabadista? Okay, di man sila mukaon og kining nga bugoy, no? O dito sa lugar sa mga Sabadista, no, dito sa USA, dito sa Italia, no, dito sa Italia usab o usab na apay kining dito sa kining nakalimot ko sa usab kadaghan kaayo nga naay magsaulog nga kining 100 years. O dito sa series kini nga tanan nga gituki unsa gikaon, unsang exercise, Ang baboy gud kay na. unsa ang kinabuhi, malipayon ba, unsa ang ilang gipuy-an, unsa ang ilaha nga kining trabaho, o unsa ang ila nga mga buhat sa kinabuhi. Pero usa ra gyud ka buok nga kining ako, usa ra ka butang nga ako gayud nga nakita dito sa mga nagsaulog sa centenary sa ilang kinabuhi nga mao ang Ginoo. Ang ilang nga pagtuo sa Ginoo. Bisan pa man sa ilang gipangkaon, kinabuhi, trabaho, gipuy-an, ug unsa pa nang ilang palibot, apan tungod kini sa pagtuo. Ilabi na sa kultura sa Hapon, nga diin ang ilahang nga kanunay nga meditation, ang ilahang kanunay nga pagampo, ang kanunay nila nga kini nga pagpamalandong. Kanang itong inay ba? Slow morning, di ba? Kita kay buntag pa ka. Kara-kara naman talas gawas. Kanang slow morning, no? Kanang ilahang nga, kanang itong ilahang nga pagtampo, na mag-insinso sila. Nindot kay nga pamalandungon, no, niining ato nga santos nga misa karon sa atong kalipay, uban kay Nanay Laurencia, kay Lola Laurencia, tungod yun kini sa ato nga Ginoo sa iyang pagkamanggihatagon. Na naman siguro siya Netflix. No? Sa Netflix, kanang Blue Zones. Kanang itong Blue Zones. Tanang nyo, centenarian na siya ng mga kining series. Hindot kay dito tanaw ninyo. Nga nagisgot kini may tungod nga nung niabot ang tao og 100 years. Kikaon, kinabuhi, kipuy-an, kauban sa iyahang kinabuhi, apan tinuod gayon, kung wala ang Ginoo, igipud ka makaabot og 100 years. Gani sa Old Testament, di ba? Sa Old Testament, madungog na ito, pila ka pong mga edad-ila dito, kaniadto. Di ba? Ha? 800, 900, di ba? Ang mga tigulang kaniadto sa Old Testament, no? Mga dimension dito sa Old Testament, niabot og tagpila ka hundreds ang ilang kinabuhi. Kay tungod, dool sila sa Ginoo. Muna nga, kining sityo Acacia, dagang kay choir. Paduol sa Ginoo. Paduol sa Ginoo. Bitaw, mga igsuon sa atong pagpadayon sa atong santos nga misa, birthday ni Nanay Laurencia,
kalipay nato karon sa iyang 100 years sa iyang kinabuhi. Inaut kung kita usab makaanggit sa iyang kalipay karon o kita usab mapuno sa grasya sa ato nga Ginoo. Amen. Amen. Hinaot paunta palihog manindog. Ato ang ato mga pangamuyo ngadto samahan sa tanang kaluoy. Muingon kita, amahan kaluy kami. Amahan kaluy kami. Langit ng amahan, ihatag ka namo ang kaisog sa pagdawat sa bisan unsa mga pag-antos. Dada kami nga na sa hingpit nga kalipay diha sa imong presensya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imo gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kami giuli nga nasa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat magalagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdayig kanimo. O nga ang imo mga santos magpasidug kanimo sa iniusang kasing-kasing. O busa, ubahan sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sila walay hunong nga pag-awit. Mga igsoon, ipakita ta ang atong panaginip sunay ayang kusmod ha. Smile. Happy birthday, nanay. Happy birthday, Nay. Happy birthday o kining sa mga anak, igsuon, sa mga kaparyentehan, kanunay siya ninyong iampo, ha? Si Nanay Laurencia o kitang tanan, kapadayunon diha sa tua nga pagsalig kanunay, pagpangayo sa grasya, ngadto sa atong Ginoo. Ang Ginoo manaaga ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, tapos na ang ato ang Santos nga Eucharistia, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Okay na. Happy birthday, Nay! Happy birthday. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito yung sikrito.
Wala ko. Sige kita. Kasi sikrito na ito, na maabot ang 100 years old. Sa mga mo ika, ang grasya. Kailangan. Si Mayor Amping, taon niyo, angko. Kasi kaunon lang. Magkano Kita ng isda. Para maabot ang 100 years old. exercise niyo? So, biya ka, ayaw pa kayo imuhang sumog ang istorya. Pero biyag lang. Saya, sila daw na. Diin man yung gilahan. Oo. San Remio. Sumabi yung pag-experience mo na, binisaya. Very good. Si Gina, si Kiping. Huwag si Jean. Ilan mo nakabuk imong anak? 11! Kailangan mo, Mayor. Ug napaday tay part 3 ani ato ang video guys. Thank you for watching. Bye bye.